خدا ان کے جلالی اور خوبصورت نام میں آپ سبوں کو میری طرف سے سلام۔ سب خوش ہیں؟ سب بولے ہاللویا۔ آج میرے عزیزوں، آج ہم تھوڑا سا وقت خدا کے کلام کو سیکھنے میں گزاریں گے، اور میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ خدا کے کلام کو سیکھنے کے لیے توجہ بہت ضروری ہے۔ اگر خدا کے کلام کو سیکھنے کے وقت ہماری توجہ نہیں ہوگی تو ہم کبھی بھی خدا کے کلام کو اچھے طریقے سے سیکھ نہیں سکتے۔ میرے عزیزوں، آج جو خوبصورت حوالہ ہمارے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، بیٹا اس کی کو بند کر۔ جو خوبصورت حوالہ آج ہمارے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، یہ یوحنا رسول نے مکاشفہ کی کتاب کو قلم بند کیا، اور مکاشفہ کی کتاب بہت سارے بیتوں سے پردہ اٹھاتی ہے۔ بہت ساری ایسی پوشیدہ باتیں جو اس سے پہلے انسان کبھی نہیں جانتا تھا، ان تمام باتوں کو یوحنا جو ہے وہ مکاشفہ کی کتاب میں قلم بند کرتا ہے۔ میرے عزیزوں، آج جو حوالہ ہمارے سامنے پڑھا گیا ہے، آج اس کی ہم 17ویں آیت پر آج ہم غور کریں گے، اور 17ویں آیت کے دوسرے حصے پر آج ہم غور کریں گے، جو میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ اور روح اور دلہن کہتی ہے آ، اور سننے والا بھی کہے آئے آ، اور جو پیاسا ہو وہ آئے، اور جو کوئی چاہے آب حیات مفت لے۔ آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے آخری دعوت۔ کیا ہے؟ آخری دعوت۔ یہ بائبل مقدس کی آخری دعوت ہے، اور اس کے بعد بائبل مقدس بند ہو گئی، اس کے بعد مکاشفے بند ہو گئے، اس کے بعد اور کوئی باتیں لکھی نہیں گئی، اور کوئی دعوت اس کے بعد نہیں دی گئی۔ یہ آخری دعوت ہے، جہاں پر دوسرا حصہ اگر ہم پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے اور جو پیاسا ہو وہ آئے، اور جو کوئی چاہے آب حیات مفت لے۔ آخری دعوت بائبل مقدس میں، اور بائبل مقدس تمام کی تمام دعوت سے بڑی بڑی ہے۔ ہر ایک صفحہ، ہر ایک چیز دعوت سے بڑی پڑی ہے، کیونکہ خدا جو ہے اس کی خوشنودی کسی اور بات میں نہیں تھی۔ خدا کی خوشنودی پہاڑوں میں نہیں ہے، خدا کی خوشنودی پرندوں میں نہیں ہے، خدا کی خوشنودی جانوروں میں نہیں ہے۔ خدا کی خوشنودی کس میں ہے؟ خدا کی خوشنودی بڑی نوع انسان میں ہے۔ کس میں ہے؟ بڑی نوع انسان میں۔ امثال کی کتاب 8 باب 13ویں آیت کو جب آپ پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے آبادی کے لائق زمین سے شادمان تھی، اور میری خوشنودی بنی آدم کی صحبت میں تھی۔ خدا آبادی میں، خدا کائنات کو بنا کر خوش ہوا، خدا کائنات کی تخلیق کر کے خوش ہوا، خدا کائنات کے جانوروں کو، پرندوں کو، اور پہاڑوں کو، میدانوں کو، سمندر کو بنا کر خوش ہوا۔ کسی کے ساتھ میل جول نہیں رکھا، کسی کے ساتھ ملنساری نہیں رکھی۔ ملنساری صرف اور صرف خدا نے بنی نوع انسان کے ساتھ ہے۔ ہاللویا۔ اس لیے بائبل مقدس میں خدا ہر بات کے پیچھے ایک بات یہ تھی کہ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ تم میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ میرے پاس آ جاؤ، میں تجھے بلا رہا ہوں کہ میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں بلا رہا ہوں کہ میرے پاس آ جاؤ، کیونکہ تمام کی تمام بائبل اسی بات پر ہے کہ خدا ہمیں بلا رہا ہے،
خدا کیا کر رہا ہے؟ ہمیں بلا رہا ہے۔ میرے عزیزو، آج جب بائبل مقدس کا لکھنا بند ہوا، جب بائبل مقدس لکھنی بند ہوئی، جب آخری بات یہ لکھی گئی اور یہ بات لکھ کر یہ کلم بند کی گئی کہ میں تمہیں بلا رہا ہوں، میرے پاس آ جاؤ، کیونکہ میں آب حیات کیا دے رہا ہوں؟ مفت دے رہا ہوں۔ میں آب حیات مفت بانٹ رہا ہوں۔ میں آب حیات کے لیے کوئی ڈیمانڈ نہیں کر رہا۔ میں آب حیات کے لیے تمہارے گھر کی ڈیمانڈ نہیں کر رہا۔ میں آب حیات کے لیے کوئی زمین کی ڈیمانڈ نہیں کر رہا، بلکہ میں آب حیات مفت بیچ رہا ہوں۔ جو کوئی پیاسا ہو میرے پاس آئے، آب حیات کیا لے؟ مفت لے۔ میرے عزیزو، خدا آج بھی ہمیں دعوت دے رہا ہے، آج بھی ہمیں بلا رہا ہے، آج بھی وہ ہمیں بلا رہا ہے اور دعوت دے رہا ہے کہ میرا بیٹا، میری بیٹی، تو میرے پاس آ جا۔ ہمیں نہیں پتا کہ خدا کی زندگی، کسی کی زندگی کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ ہم نہیں جانتے کہ اس سال ہم ہیں اور آنے والے سالوں میں ہمارے بہت سارے دوست، عزیز و اقارب ہم سے بچھڑ جاتے ہیں اور ہمیں پتا بھی نہیں چلتا۔ ہمیں نہیں پتا کہ اس سنڈے ہے اور آنے والا سنڈے ہمارا خدا کے پاس ہوگا یا زمین پر ہوگا، اس بات کو ہم نہیں جانتے، خدا جانتا ہے۔ پر میرے عزیزو، جب بھی خدا ہمیں بلاتا ہے، جب بھی خدا ہمیں بلا رہا ہے، ہمیں دعوت دے رہا ہے، تو وہ یہ سمجھ کر دعوت دے رہا ہے، میرا بیٹا، میری بیٹی، تو نہیں جانتا، یہ تیری آخری دعوت ہے، میرے پاس آ جا۔ پر ہمیں اس کی دعوت کو سننا چاہیے، ہمیں اس کے کلام کو سننا چاہیے، ہمیں یہ سمجھ کر زندگی بسر کرنی چاہیے کہ شاید میری زندگی میں خدا یہ آخری دفعہ مجھے بلا رہا ہے، مجھے اس کے پاس جانا چاہیے۔ شاید میری زندگی میں خدا مجھے آخری دفعہ بلا رہا ہے، اس کے بعد شاید میں کلام کو نہ سنوں، اس کے بعد شاید میں اپنے کانوں سے کلام کو نہ سنوں، میں خدا کے پاس چلا جاؤں، کیونکہ شاید میری زندگی میں یہ آخری دفعہ ہو، اس کے بعد مجھے تو نہیں پتا کہ میں جیوں گا یا مر جاؤں گا، اس لیے مجھے خدا کے پاس جانا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، خدا جو ہے وہ آب حیات کیا دے رہا ہے؟ مفت دے رہا ہے، دعوت دے رہا ہے۔ دعوت کن کے لیے ہے؟ کن کے لیے دعوت؟ ہم جانتے ہیں کن کے لیے دعوت ہے؟ پیاسوں کے لیے دعوت ہے۔ کن کے لیے دعوت ہے؟ پیاسوں کے لیے دعوت ہے۔ یہ دعوت پیاسوں کے لیے ہے، دکھی انسانوں کے لیے ہے، پریشان انسانوں کے لیے ہے، گھریلو الجھنوں کی شکاروں کے لیے ہے، وہ لوگ جو ڈپریشن کا شکار ہیں، وہ لوگ جو ہر وقت پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں، وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ میرے دکھ بھاری ہے، یہ میرے دکھ کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا۔ خدا انہیں بلا رہا ہے، وہ پیاسے ہیں اور خدا انہیں کہہ رہا ہے، اے میرا بیٹا، اے میری بیٹی، میں تجھے بلا رہا ہوں، میرے پاس آ جا، کیونکہ میں آب حیات کیا دے رہا ہوں؟ مفت بانٹ رہا ہوں۔ میں آب حیات مفت بانٹ رہا ہوں۔ میں اس کے لیے کیا کر رہا ہوں؟ کوئی تجھ سے ڈیمانڈ نہیں کر رہا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج خدا ہم سے کیا کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے آب حیات لے لو، کیونکہ آب حیات جو میں دے رہا ہوں، میں پیاسوں کے لیے دے رہا ہوں۔ اب پیاسے کون سے ہیں؟ وہ جو دکھی، پریشان، لاچار، غمزدہ۔ تو بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پیاسے نہیں ہوتے۔ بائبل مقدس میں ہمیں بہت دفعہ خداوند یسوع مسیح جب خدمت کر رہے تھے تو بہت سارے ایسے لوگ جو انہیں پیاسے ہی نظر نہیں آئے، اور وہ لوگ کون سے تھے؟ وہ بھی پیاسے تھے، لیکن اپنی غفلت کی وجہ سے، اپنے آپ کو یہ جان کر کہ میں پیاسا نہیں ہوں، مجھے خدا کی تعلیم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے خدا کی تسلی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو کیا کیا؟ خدا کے سامنے، یسوع کے سامنے اپنے آپ کو بڑے نالج والا جب بتایا تو یسوع نے کہا تمہیں پیاسے کی ضرورت نہیں،
तुम्हें जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम अपनी तबीयत में प्यास को महसूस नहीं कर रहे, तुम अपने अंदर प्यास को महसूस नहीं कर रहे। मेरे अजीजों, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो प्यासे होते हैं, वो दुखी भी होते हैं, परेशान भी होते हैं, घर की परेशानियों में भी मुब्तला होते हैं, बहुत सारी उलझनों में भी मुब्तला होते हैं, बहुत सारी तकलीफों में मुब्तला होते हैं, लेकिन वो यीशु को ये नहीं जानते कि वो मेरी प्यास बुझाएगा, बल्कि वो ये समझते हैं कि यीशु मेरे दुखों को दूर नहीं कर सकता, यीशु मेरी प्यास को नहीं बुझा सकता, यीशु के आबे हयात से मैं इत्मीनान हासिल नहीं कर सकता। इस वजह से भी वो अपनी प्यास को बुझा नहीं रहे। मेरे अजीजों, प्यासे कौन है? मैं आगे जाकर आपको बताता हूं कौन प्यासा है। मेरे अजीजों, जो आपको प्यास ना लगी हो तो आप पानी पी लें, तो क्या आपको पानी का मजा आएगा? नहीं मजा आएगा। जितनी ज्यादा आपको प्यास लगी होगी, जितनी ज्यादा आप प्यासे होंगे, जितना ज्यादा आपको उतना ही ज्यादा पानी का मजा आएगा, उतना ही ज्यादा आपको पानी का मजा आएगा। मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा कि टेस्टी पानी भी हमें उस वक्त महसूस होता है जब हमारे अंदर एक चीज होती है, वो आगे जाकर मैं बताता हूं। आबे हयात क्या है? आबे हयात क्या है? किस चीज को हम आबे हयात कहते हैं? आपको इल्म है? मैं आपको बताता हूं। आबे हयात है रूहुल कुद्स। क्या है? रूहुल कुद्स। मैं चाहता हूं मेरे लिए ये हवाला पढ़े, यूहन्ना की अंजील 7 बाब 37वीं आयत से लेकर 29वीं आयत तक, 39वीं आयत तक। यूहन्ना की अंजील 7 बाब, बुलंद आवाज से अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़े। फिर ईद के आखिरी दिन, जो खास दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। जी। जो मुझ पर ईमान लाएगा, जो मुझ पर ईमान लाएगा, उसके अंदर से, जैसा कि किताब मुकद्दस में आया है, जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। जिंदगी के पानी की नदियां क्या होंगी? जारी होंगी। जी आगे। उसने ये बात उस रूह की बाबत कही जिसे वो पाने को थे। इसने ये बात उस रूह के बाबत में कही जो पाने को थे। वो कौन सा रूह था? रूहुल कुद्स। वो कौन सा रूह था? रूहुल कुद्स। आबे हयात मेरे अजीजों, जो आपको मिलने वाला है, जो हमें मिलता है, जो हमें नसीब होता है, जो हमारे बदनों में दाखिल होता है, वो आबे हयात कोई और चीज नहीं बल्कि रूहुल कुद्स है। हालेलुया। वो कोई और चीज नहीं है। आपके अंदर जो काम करता है, आपकी तबीयत के अंदर जो इत्मीनान बख्शता है, आपकी तबीयत के अंदर जो इत्मीनान जारी करता है, आप दुखों परेशानियों में भी तसल्ली पाते हैं, इत्मीनान पाते हैं। आपको जो दुख और परेशानियों को से निकाल लेता है, आप जो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, उसमें भी आपको रूहुल कुद्स निकालता है। कोई और चीज नहीं निकाल सकती। आप किताबें पढ़ लें, आप परेशान हैं, आप किसी से बात कर लें, आपको वो कोई आपकी परेशानी से निकालेगा नहीं। शायद उसकी 2 और बातों से आपकी परेशानी बढ़ जाए। आप किसी से गुफ्तगू कर लें, अपनी परेशानी, अपनी तकलीफ किसी के साथ शेयर कर लें। आप शेयर करने से चाहेंगे कि यार ये देखो मैं पूछना कोई ये मनो हाल दसेगा ताकि मैं अपनी परेशानी तो आजाद हो जाऊं, बजाय इसके कि आप उस परेशानी से आजाद हो। वो बंदा आपको कोई 2 बातें और साथ में मिलाकर बताएगा जिससे आप और भी ज्यादा परेशान हो जाएंगे। मेरे अजीजों, इसका मतलब है कि इंसान आपके दुखों को कम नहीं कर सकता, इंसान आपकी परेशानी को कम नहीं कर सकता। परेशानी को कम करने वाली एक ही चीज है और वो है रूहुल कुद्स। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। मेरे अजीजों, जब हमारी जिंदगी में, जब हमारे अंदर रूहुल कुद्स आ जाता है, तो मेरे अजीजों, हाँ दुनिया में
रहते हुए आप परेशान भी होंगे, पर उस परेशानी के दौरान आप इत्मीनान में भी होंगे। उस परेशानी के दौरान आप इत्मीनान में भी होंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो रूह कुद्स है, आपके अंदर जो रूह कुद्स है, वो आपको दिलेरी बख्श रहा है, वो आपको इत्मीनान बख्श रहा है, वो आपको हौसला दे रहा है। दुनिया की बातें आपको ऐसा हौसला नहीं दे सकती जैसा खुदा का रूह आपको हौसला दे सकता है। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, अगर आपे हयात लेना है, अगर आपे हयात को हासिल करना है, तो मेरे अजीजों, दो बातें हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। दो बातें हमारे लिए क्या हैं? बहुत जरूरी हैं। मैंने कहा था कि मैं बाद में जाकर आपको बताऊंगा कि आपे हयात कौन ले सकता है। इसी आयत के अंदर दो बातें हैं, गौर से पढ़िएगा। फिर पढ़ते हैं क्या लिखा है। और जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे आबे हयात मुफ्त ले। दो बातें हैं इसके अंदर, चाहना और लेना। कौन सी बातें हैं? चाहना और लेना। मुफ्त आबे हयात वो ले सकता है, वो रिसीव कर सकता है जो चाहता है। मेरी बात समझ में आ रही है आपकी? प्यासे को पानी का मजा उस वक्त आएगा जब वो चाहेगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं आई? सब बोले हालेलुया। आप भूखे हैं, आपके आगे रोटी रखी जाए, रोटी का मजा तब है जब आप भूखे हैं। प्यासे को जब वो चाहेगा, जब उसे तलब होगी, जब महसूस करेगा कि मुझे प्यास चाहिए, मुझे पानी चाहिए, और जब वो चाहेगा, जब वो पानी पिएगा, तो उसे इत्मीनान हो जाएगा। मेरे अजीजों, चाहना क्या है? चाहने के मायने क्या है? चाहने के मायने हैं आरज़ू करना, इरादा करना, पसंद करना और ख्वाहिश करना। चाहने के मायने हैं। मेरे अजीजों, अगर आज हम आपे हयात नहीं चाहते तो आप कभी भी रिसीव नहीं कर सकते। अगर आप खुदा से इत्मीनान नहीं चाहते तो आप खुदा से कभी भी इत्मीनान नहीं ले सकते। अगर आप ये नहीं चाहते कि रूह कुद्स मुझे इत्मीनान दे, खुदा मुझे इत्मीनान दे, खुदा मुझे मेरी कुव्वत बने, खुदा मेरी ताकत बने, खुदा मेरी जुर्रत बने, मेरी दलेरी बने, तो तब जब आप चाहेंगे। जब आप नहीं चाहेंगे कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया। चाहना बहुत जरूरी है। चाहना क्या है? बहुत जरूरी है। जब तक आप चाहेंगे नहीं, रूहुल कुद्स आपकी जिंदगी में काम नहीं करेगा। जब तक आप उसे बुलाएंगे नहीं, रूहुल कुद्स आपकी जिंदगी में नहीं काम करेगा। मैं चंद मिसालें आपके सामने रखता हूं, मैं चंद बातें आपके सामने रखता हूं। मूसा की एक बड़ी ख्वाहिश थी, आरज़ू थी कि मैं खुदा को देखूं। उसने कई बार इल्तिजा की, उसने बड़ी बार इल्तिजा की, खुदावंद तू मुझे अपना दीदार दिखा दे, तू मुझे अपना चेहरा दिखा दे। तू मुझसे बात तो करता है पर मुझे तेरा चेहरा नजर नहीं आता। तू मुझसे गुफ्तगू तो करता है पर मैं तुझे देख नहीं पा रहा। तू मुझे अपना दीदार दिखा दे। उसकी आरज़ू थी, उसकी ख्वाहिश थी। खुदा ने कहा कि मूसा तू मुझसे कहता तो है कि मुझे अपना दीदार दिखा दे, पर मैं तुझे ये बता दूं कि कोई भी इंसान मुझे देखकर जिंदा। तू कौन सी बात कर रहा है? तू चाहता है कि मैं तुझे दिखाऊं अपने आप और तू मर जाए? मैं ये नहीं चाहता। मूसा की याद तो थी कि खुदा को वो देखे, खुदा को वो देखे कि वो कैसा है। मूसा की ये आरज़ू पूरी हो गई। कहां पर? देखते हैं, जानते हैं। जब खुदा जमीन पर इंसान बनकर आया तो पहाड़ पर कौन उससे मिलने आया था? मूसा और एलिया। कौन मिलने आया था? मूसा और एलिया। मेरे अजीजों, जब उसकी ख्वाहिश थी कि मैं खुदा को देखूं, बदन में
मैं देखूं तो खुदा ने उसे अपना बदन दिखाया। उसने कहा मूसा तेरी आरज़ू की कि मैं अपना आप तुझे दिखाऊं, आज जमीन पर मुझे देख ले बदन में। हालेलुया। मेरे अजीजों, अगर आप भी अगर आज आरज़ू करें कि खुदावन तू मुझे अपना आप दिखा, खुदावन तू मुझे अपना रोल कुछ दे, खुदावन तू मेरी कुव्वत बन जा, तो खुदा आपकी चाहत के मुताबिक आपको जरूर ऐसा ही करे। मेरे अजीजों, एक बड़ी खूबसूरत बाइबल मुकद्दस में नुमाया बात है और बड़ा थोड़ा सा उसका जिक्र है, बड़ा थोड़ा सा उसका जिक्र है और पूरी बाइबल उसके बारे में जिक्र करती है, और वो है यबेस की दुआ। क्या है? यबेस की दुआ। पहला तवारीख और उसके 4 बाब की 10 आयत को जब आप पढ़ें तो वहां पर यबेस के बारे में लिखा है, यबेस ने चाहा, यबेस ने खुदा के हजूर दुआ की, खुदावन तू मुझे वाकई बरकत दे और मेरी हदों को बढ़ा दे और तू मुझे बरकत दे। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जो कुछ उसने खुदा से मांगा खुदा ने उसे दे दिया। मेरे अजीजों, आज हमें भी खुदा के हजूर आरज़ू करनी चाहिए। ये आखिरी दावत खुदा हमें दे रहा है, ये आखिरी दावत वो हमें दे रहा है और कह रहा है मेरा बेटा है, मेरी बेटी, अपने अंदर चाहत को पैदा कर ताकि मैं तुझे आबे हयात मुफ्त दे दूं। तू अपने अंदर चाहत को पैदा कर ताकि मैं तुझे आबे हयात दे दूं। मैं तुझे दावत दे रहा हूं। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुदावंद आज हमें बुला रहा है, खुदावंद आज हमें बुला रहा है और कह रहा है कि तुम मेरे पास आ जाओ ताकि मैं तुम्हें आबे हयात दे दूं। मेरे अजीजों, आखिरी बात करूंगा और उसके बाद मैं कलाम को बंद करूंगा। मेरे अजीजों, वो औरत जो 12 बरस से बीमार थी, जिसने तबीबों को, हकीमों को और जगह जगह जाकर इलाज करवाया पर उसका इलाज ना हो सका, पर उसने सिर्फ ये चाहा कि यीशु मुझे कहे तो मैं शिफा पाऊंगी। ये चाहा कि यीशु मेरे पर हाथ रखे तो मैं शिफा पाऊंगी। ये चाहा कि यीशु मुझे मेरी बीमारी को डांटे और मेरी बीमारी चली जाए। ये चाहा नहीं, उसने इतनी बड़ी उसकी आरज़ू थी कि उसने कहा कि अगर मैं उसकी पोशाक का किनारा ही छू लूंगी तो मैं शिफा पा जाऊंगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, इतनी बड़ी अपनी आरज़ू करें, इतनी बड़ी अपनी ख्वाहिश को करें कि यीशु के बोलने से ही नहीं, यीशु के छूने से ही आप शिफा पा जाए। आए मेरे अजीजों, आज उसकी दावत को कबूल करें और उसे कहें खुदावंद मैं चाहता हूं तू मेरी जिंदगी में काम कर, मैं चाहता हूं कि तू मेरे दुखों को दूर कर और अपने रूह को उसको नाजिल कर, मुझे आबे हयात मिला। आए अपनी आंखों को बंद कर लेंगे, आए अपनी आंखों को बंद कर लेंगे और हर जिंदगी इस दुआ में लग जाएंगे कि खुदावंद मैं आज तेरे हजूर से, मैं आज तुझसे आबे हयात मांगता हूं। मैं चाहती हूं मुझे तू आबे हयात दे दे ताकि तेरे आबे हयात से मैं तसल्ली पाती हूं, मैं तेरे आबे हयात से मैं तसल्ली पाता हूं, तेरे आबे हयात से मेरे दुख दूर होते हैं, तेरे आबे हयात से मेरी जिंदगी बदलती है, तेरे आबे हयात से मेरी बीमारी जाती है, मेरी तकलीफें जाती है, मेरी परेशानियां जाती हैं। मैं आज तेरी आखिरी दावत को कबूल करता हूं। खुदावंद तू मुझे बरकत दे ताकि मैं तेरे हजूर से बरकत पाऊं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आए खुदावंद के हजूर दुआ करना शुरू करें, अपने लबों को खोलिएगा और खुदावंद के सामने दुआ कीजिएगा, क्योंकि जब हम उसके सामने दुआ करते हैं, जब हम अपने लबों को खोल लेते हैं, जब हम अपने लबों को इस्तेमाल करते हैं तो वो हमें बरकत देता है। जब हम उससे मांगते हैं, जब हम अपनी चाहत का इजहार कर देते हैं, जब हम अपनी चाहत को उसके सामने रख देते हैं तो वो हमें बरकत देता है, वो हमें अपना रूह कुछ नाजिल करके हमें इत्मीनान तसल्ली बख्श देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया।